না थानाय एप्रिल मासाव एडिसि এবং রাজ্য সরকার দুটা দুই প্রশাসনের বাজেট ओंखा ও বাজেটও দুই ধরনের দুই मोखां नुखा एडिसि ত্রিপুরা মথানি एडिसि बाजेट ओंखाखाय ত্রিপুরা মথাं नेतारक ताम सासिनाय रांमाया नै सांगातिक भाबे काका ककं मानि समान खाय सिरिक मक्रं लायलायखा एडिसन रां रहिया सामंतांनि मिया राज्य सरकार आवनि बगिनो टिपालेन नांगौ ग्रेटा टिपालेन नांगौ साबनि साबो सिरिगै साइमान अबहायके खरंति सालायखा बबग्राते कार्मखै एडिसन जत कर्मकर्ता एडिसि मेम्बार একই মাস राज्य विधानसभा बाजेट ओंखा ओ बाजेट ओंखे संगताम न ओखा ओ ত্রিপুরা मथानि नेतारक न सिनि बुबुग्रा संनि बदल न एमएलए बर ओंखे राज्यनि बाजेट न बलायै खाख्ला बलाय लेखा वारि खोमोनै लेखा मुनिसरम खायै सालाय लेखा तामनाय 70 বছর अबहाय बाजेट याखुपो ত্রিপুরা सानि बागै एडिसिनि बागै लोकरकनि बागै ओ बाजेट ओंखा सर्वश्रेष्ठ बाजेट डॉक्टर मानिक साहनि बाजेट आयां एडिसिनि मानगोनां पूर्णचंद्र जमातिया सीएम नि बाजेट ओंखाखाय मोनाकजाक रांमाया खाकामजाक आंद्रा गुंद्रा और यांगो विप्लव साहनि मानिक साहनि डॉक्टर मानिक साहनि बाजेट ओंखाखाय तामनाय मुनिसरम नायथक तंथक खाख्ला बय सानायनि जागा एकेबारे सांगातिक ओंखाय लोकरकनि प्रश्न आंनिबो प्रश्न ओंखा ब ত্রিপুরা मथा ठीक एडिसि बाजेट जे ত্রিপুরা मथा जे चिरिक मक्रखौ सामोनाबो ठीक ना विधानसभा बासै रां गोबां मानखा एडिसिनि बागै राज्यनि बागैनि सामानि बबो ठीक आसले अब तामहै सासिनाय लोकरकनि फैसा खायतो एडिसिखौ नों रांमाया राज्यखौ नों रांमानो और बीजेपी बेकरेंलाय नोंगौ जागाखाय तामनाय रांमानो बलायनाय एडिसिखौ नों रांमायानाय नों तामनाय काका ककखाय सिरिक मक्रंनाय दुटा दुई चरित्र संनो खातायखौ जायक एडिसिनि बाजेट ओंथों राज्यनि बाजेट ओंथों लोकनि बागै ত্রিপুরা सानि बागै एडिसिनि बागै हामारिनो कोनो जागा करे तामनि बागै हमाला लोका हमारी खायनो ओंखाखै प्रथम बरकनि साथाय तंथाय आबोनि ग्यारान्टि नांगौ रागा बाहायनाय सामुं बुतां बाहायके बरक बिग्रा खांग्रा ताङि जानो बाके सामुमाननाय आबोनि बागै बाजेट कोनो दिशा करे बाजेट बेकार युवक हजार बंनि चाकरी बाकरी बाहायकेंनाय आबोनि बागै कोनो दिशा करे सिनि राज्य चाकरी बाकरी जत सिगलानो रिमैया किंतु शिल्प कारखाना चिकन माजारी ओंगै मानो सिगला बाकला जारा तंनाय रत्न व्यवसा बाणिज्य खायनायनि बागै किसा मिसा लोन टोन रिमानो साहाय्य खायमानो आबोनि बागै ओ बाजेट कोनो दिशा करे ओ बाजेट सबसे बेसि रोंनि मारि बाहायनाय आबोनि बागै कोनो बाजेट कोनो दिशा करे बरंस तामनाय निनै लेखा पढ़ा 12टा बाजि रेखा परीक्षा नाय कमिखा ड्रप आउट बारिखा प्राइवेट स्कूल परे जब बारिखा सरकारी स्कूल तामनाय ताबक एकेबारे अथई बसर करुण दशा करुण अवस्था सिनि बुमा बुफासं सरकारी स्कूल पढ़ना सुनाइलिया कारण स्कूल मास्टर करे एडिसिओ सरकारी हिसाब मत न विधानसभा बासाव
মন্ত্রী ন শাখা 302টা স্কুল সিঙ্গেল টিচার সরকার ঘোষণা খাই রেখা এই এপ্রিল মাস থেকে 961টা স্কুল বন্ধ খাইনি বাকি ঘোষণা রেখা এডিসি একই অবস্থা প্রায় 17 স্কুল বন্ধ নাই পরে এই এপ্রিল মাস থেকে হ্যাঁ এই আবো ন বাহাইকা কাহক নাই আবো নেবাই বাজেট কোনো দিশা করে খুব বারখাই জানাই ব্রক নেবাই কোনো দিশা করে হ্যাঁ এই বাজেট তো ত্রিপুরা মথানি নেতারক ন আসলে তাবনি বাকি বরক তং থকজাখা বন কাহাম জাগে বরক আছে খাকলা বই বরক সাজাক সুকা अब लोकनि प्रश्न आनिब सुङो गाजै एडिसिबो एकै चलि दङ तब विधानसभा एकै चलि दङ तबे मिया काइसा बस चैनल नखा मानगोनां सीएम ब नाकि ब न सामा नखा बलाये ता उनके एडिसि फान फ्लंखा रां फैके ठीक আছে কাহাম কক सामं तांदे एडिसि प्रशासन semua nainai lokor ko nai dongana bomte samung tang je samung humu tangnai ne kok tabo বিশেষ খাইয়ে siglar ng bagai ije beas ko একটা জায়গায় ইন্টারভিউ না যাক তঙ্গ এগ্রি অফিসার ফিশারি এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তারপরে নেনে জুনিয়র যে তহসিলদার জুনিয়র আমিন তারপরে নার্স এরপরে 100 জনের পর তামনাই টিচার তঙ্গ বরকনি ন বাহাইকাই সমস্যা সমাধান খাইমান এই যে ইন্টারভিউ না যাগ্রাপনি চাকরি বাকরি বাহাইকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হইমান অব্যবস্থা খাইতে তাপ তো রাংমান খা সাবজেক্টও ডেপুটি পিও নরক 4-5 কোটি টাকা রাংলে এডিসিনি তহবিল জমা দং নাখা যারা ইন্টারভিউনি ইয়াকনি নাওই 300-400 টাকা খানার ফর্মনি দাম নাওই তবে 300-400-5 কোটি টাকা নঙ্গি তো তহবিল লোকনি রাং বেকার জবরনি রাং কিন্তু বেকার জবর তো খরচা পাইনি মায়াখো তাবো নরক ও যারা ইন্টারভিউ রেনা থাঙ্কিনি হয়রানি এনখা অনেক ঝামেলা এনখা যারা মাইরং খংনি মানজায়া গুনা খংনি মানজাখা বিচারনি কোনো ব্যবস্থা করে যারা অন্যায় খেকে যারা প্রশ্নপত্র ফার্স্ট টাস খাইকে ফালকা টালকা রাংনি বিনিময়ে চাকরি টাকরি খাইনি রেনানি ব্যবস্থা খাইকে বংনি বাই কোনো আইনি ব্যবস্থা করে যাই হোক তাং কম তাও যেহেতু নরক রাংমাং খানে মানগোনাं সিএম সে সাকাঙ্কা বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 1 সেকেন্ড পরে তালারি বংনি চাকরির ব্যবস্থা খাইদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইদি अब तो दिल्ली था नहीं या अमित शाह नरेंद्र मोदी ने परमिशन दरकार करे नरक बुबग्रा बाय मानिक शाह आसुगि सिद्धांत नाखनो खाना विलेज कमिटी निर्वाचन खाइमानो सिद्धांत नाइमानो खाइदि जेहेतु रांगमान खाताबो सामहु तांथों जोंना हां नायनो तंनाय लोकरखौ हानो तंगो नरक बायके सामं तांतो तबे अब ठीक 9 বছরে যে খাসিয়া 90 বছর খাসিना नांगौ गया 4 বছর তো थांपायखा तब नों 1 বছর सामं तांनाय ठीक আছে तांथों ओ 1 বছর 4 বছর जा सामं हु तांमानिसे औ बाहायनो टक टाक जा किसमिया सामंखा त्रिपुरा जनि सिक्लानि कन्ट्राक्टरनि सामं तांनो कोनो सुजुग करे बियां गुजरातनि कन्ट्राक्टर मणिपुरनि कन्ट्राक्टर आसामनि कन्ट्राक्टर शिलंनि कन्ट्राक्टर त्रिपुरा जन कन्ट्राक्टर सुसुंगिया त्रिपुरा सातो बादसेर ग्रादि इनका आइ खाइए अथच जरा काइसे नरंनो सामानि त्रिपुरासा 100 कोटी टाकानि 50 कोटी टाकानि सामं थांनाय निमान्या जों स्पेशल पारमिशन दिबंनो सामं थांनाय ताबो के 1 कोटीनि सामंसे त्रिपुरा जनि त्रिपुरासा कन्ट्राक्टर एडिशनल कन्ट्राक्टर खाइनेनि सुजुग मैया ओ बियां मणिपुरनि दिल्लीनि गुजरातनि तामनाय निनि गुवाहाटीनि शिलंनि बरकसे ताबो नंनि सामं थांनाय जाय जे এই যে দুটা এপ্রিল মাসের 2 জায়গা 2 বাজার টেঙ্খা আবো বাই খুব তংথংনানে জায়গা করে আসলে রিয়েলি ন ত্রিপুরা রাজ্যনি সিকলারক
kaisa manak dige tabo himnani bantang to চারিদিকে নেশানি সাম্রাজ্য ট্রাকনি সাম্রাজ্য সোহাগ দোকান খুলগৈ সোহাগনি সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ তিনি ছত্তিশগড়নি পরে ত্রিপুরাঙ্খা নেশা খাইদিনি 1 নম্বর 2 নম্বর SIB তিনি ভারতবর্ষ 1 নম্বর जों आगे मणिपुर से खोनाव मिजोराम से खोना माने तब त्रिपुरांखा 1 नम्बर सरकारनि अपदार्थतानि बागै चिनि बगुरा जोंनि सरकार যথাযথ नायकलनि बागै दिनै এই दुर्दशा काजै तामो सासे नायताब ताबो आबोनि बिसिंग আসলে এই रां पैसा बाजेट sini tamnai mangrang CM je sepanjang satu au bai birat kisungnan kono sonse kare ta mungkin sujog nai ba এই যে তাবুক যে মন্ত্রিসভা তংনাই ও মন্ত্রিসভা তংখা সবচেয়ে জঘন্যতম মন্ত্রিসভা তাবুক ত্রিপুরাসার যে জায়গা আগে বিপ্লব দেবী সরকার তংখ পর্যন্ত সে जिष्णु देवबर्मा डेपुटी CM का 3 नंबर NC देवबर्मा मानगना 3 জায়গা आगे निपेन चक्रवर्ती 1 नंबर का दशरथ देव 2 नंबर दशरथ देव 1 नंबर मुख्यमंत्री का 2 नंबर निने बुद्धनाथ मजुमदार दंमोन आबोनि परे ताबो त्रिपुरासानि मन्त्रिसभानि जागा बजागा 1 नंबर डॉक्टर मानिक साहा 2 नंबर रतननाथ 3 नंबर निने तमना अर्थमंत्री सिंह राय 4 नंबर सुशांत चौधरी 5 नंबर टिंकु राय 7-8 नंबर থেকে इनका মন্ত্রিসভানি জায়গা মন্ত্রিসভানি পাওয়ার যদি মন্ত্রিসভানি পাওয়ার পো জায়গা বা দপ্তর বাই পাওয়ার গিয়া মন্ত্রিসভানি পাওয়ার খানিনি ওই যে তামনাই সংখ্যানি ক্রমিক নাম্বার 1 2 3 থেকে পাওয়ার এনজয় খাইমান এনজয় খাইও আপনো রীতি আপনো প্রশাসনিক तामनाय निने सिद्धांत कदि आज आगाबो निने पावर से जुदी 11 जन ताम मंत्री तमा जागा निने पावर से 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ताम के समन तांनाय आबनि बागिनो सिने BSK एडिसियल कानि बरक्ति प्रासन बर बोबो ग्राजा सेक पने चिरिक मकर कै साइ तंथुं कपाल कै सिने हाइमेनो कपाल सिने दुख दंगो ताबो जुदि अब हाकेना चलि तंगाकाय ओ बिमान कांगनानि कोनो सुजुग करे जे सेक पने त्रिपुरा माथानि नेतारक MLA रक बाजेट बलाय कक सातों सिनि त्रिपुरासानि गोबां दुख कांगनानि कोनो सुजुग करे आसले ओ ताबुक जे BSK इदानी सिनि बगुरा जे चिरिक मकर खाय बांग्लादेश कक साव हमनि कक साव तमनि कक साव अब माने पिछले मूल कारण आसले बांग्लादेश सेक्रेनि ग्राता त्रिपुरालान खायनानि अब आसल उद्देश्य बिनि राजनीति उद्देश्य काकाय सिनि सिक्लारक ताबक चाकरि करे बाकरि करे तामनाय इ जे कतगुलो जे इंटरव्यू तंमाने इ जे ताबो मेरिट लिस्ट जे कगै तंमै माने ओरा त्रिपुरा सरक कोनो रकम से रिजर्वेशन से माने जागलिया निनि टेट 1 66 जन आन बिसंग मात्र 2 जन का त्रिपुरा ST যেখানে অন্তত एटलिस्ट 20 जन मानाने को 3% से मात्र रिजर्वेशन माने जागो जेखाने 31% माने को 162 जन GT टीचर मेरिट लिस्ट को खा त्रिपुरा मात्र का 7 जन 3.7% যেখানে 50 जन मानाने को आजागा मात्र 43 जन একই এই যে বিভিন্ন দপ্তরে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট জুনিয়র PI 302 জন আতলাংনা নিছে त्रिपुरा मात्र 18 जना যেখানে 102 जना 3 जना मानाने को যেখানে 76 जना हेडमास्टर प्रमोशन खा त्रिपुरा मासा पयना करे एमन की ग्रुप डी नि चाकरी खा इंजिनियर चाकरी मान खा LLB पुरिजाक चाकरी मान खा किन्तु त्रिपुरा जों सिखलाया 378 जना खा गुजरातनि दिल्लीनि मणिपुरनि आसामनि त्रिपुरा राज्य तामनाय त्रिपुरा सापांथुं नन त्रिपुरा सापांथुं ग्रुप डी चाकरी खानि उपयुक्त BJP अपदार्थ सरकार सामालिया बारे थे ग्रुप डी चाकरी खानि फैनो तुई फैनो नांनाय
এই সমস্ত কারণে ত্রিপুরা जोंनि ত্রিপুরা সংबोखाव हरजों दंखा ও হর্ন ডাইভার্ট খাইनायनि बागै पुबग्रा माजो मते गरम गरम कक सय सिक्लारं बोखानो डाइभार्ट खाइनायनि চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু দङ ना खाखाया তাইকে এই যে বিশামগঞ্জ যে কক সাকা বা নেপাটিলা যে কক সাকা আবার বিচ্ছিন্ন কোনো ইয়া আসলে এই যে তাবো এই যে নিনে পুষ্পবন্ততে কক কাখা নিনে তামনাই চদে দাপেনে জাগানো জোর জবরদস্তিকাই সেগেও জায়গা হাসপাতাল তাংখা চদে দাপেনে পবিত্রতা নষ্ট খাইয়া খাইনাयनि বান্তা খাইয়া তারপরে নিনেও জায়গা কবি তামনাই অলঙ্গ মোহিনীनि राज परिवारनि कवि अलंग मोहिनीनि नामे बामफ्रन बिनि मुङै लामा खाइमाने अ लामानो तामनाय बुमुंनो सेवै तिनो जागा सामा प्रसाद मुखार्जी बुमुङै अ लामानो तिनि दैसा गतालखा खाइबिका ओंखाय सिनि राज्यनि सिक्लारं सोंमुङा जागावो निने 17 বছর 108 বছরनि निने हेरिटेज बिल्डिं नो नों ताबो रांनि बिनिमये तामनाय टाटा कंपनी याफारनाय चिरजीवननि बागै ताइकोनि दिनै फैबि फैलिया ओंखाय এই যে অবস্থা ও অবস্থাनि বিরুদ্ধে যখন বরকने तामनाय जलिमानि तेरे खावा हरनां दंमाने अ हरनो बोथानायनि बागैनो नेबारटिलांथों बिसंगजों सिनि बबग्रानि सिरिक मकरंगै এই বাংলাদেশनि বিরুদ্ধে জিতেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানিক সরকারের বিরুদ্ধে বা সিনি বিরুদ্ধে যে ককলাম সামনে আবার বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ইয়া মূল ককখায় আসলে নিজেদের যে পদার্থতা নিজেরা নেই এই যে তীব্রামতা এডিসি রাজ্য সরকার এই যে বরকনি যে অকর্মণ্যতা বরক যে সাম হুম কিসুপনে খাইমিয়াং তংখা অবনো অবনো কাহকনাय ও দুর্বলতা খলপনাय বাগै এই ধরনের ককলাম তাই